Hello guys. Ya di naman kita nagblabag didi ha libuton. Libuton ha Borongan Eastern Samar. Amay ni an libuton didi may tutkaron. An barangay nga duok kan pagsagkang bukid ha Borongan Eastern Samar. Guys, asya na indinian pagtukad hang bukid hang libuton. Amo na indinian tipalog pagsagka. Pakaluyohin ni magtitipagat to na kita ha barangay Hindang. Borongan Eastern Samar. Asya ini dinhian barangay libuton, an bukid hang libuton asya na indinhi. Amo na maindinhi an barangay Hindang. Barangay Hindang na indinhi mga ikasikaburunganon. Asya na indinhi mo pa didi barangay Hindang.